बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में सही कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है, जिसके लिए सूरतों का तजवीद के मुताबिक सीखना ज़रूरी है। सही पढ़ने पर ही नमाज कबूल होगी। इसी गर्ज से ये सबक दिया जा रहा है, जिसकी तरतीब ये है कि पहले उस्ताद पढ़ेगा, फिर बच्चे की आवाज़ के साथ आप भी पढ़ेंगे, फिर दूसरी मर्तबा उस्ताद पढ़ेगा और उस्ताद के साथ आप भी पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.